भगवान विष्णु आत्महत्या को परमात्मा को अपमान बोली कहिछंती। गरुड़ पुराण रे कुआ जाइछि कि आत्महत्या करिथिबा आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होइथिबा सबुठारु कष्टदायक स्थिति रे पहुंची जाइथाय। रोग दुर्घटना भली अकाल मृत्यु को आमे रोकी परिबा नाही, किंतु आत्महत्या को आमे रोकी परिबा। जेबे भी कौनसी व्यक्ति मनरे आत्महत्या भली भावना आसे तेबे ता पूर्वरु एहार परिणाम जानिबा उचित। लोक माने प्रायतः कष्टरु मुक्ति पाइबा पाई ही आत्महत्या करिथांती, किंतु अज्ञानता कारणरु से माने जानि नथांती जे मृत्यु परे वर्तमान समयरु अधिक कष्ट भोग करिबाकू पड़िथाय। श्री कृष्ण कहिछंती परिवर्तन ही एही संसारर नियम अटे। जणे लोक हठात धनी हो जाई पारे एवं हठात ही फकीर हो जाई पारे। तेणु संसारर नियम केबे भी स्थिर होई रही नाही। आजी जीए खुशी अछि काली से भी दुखी होई जाई पारे। परिवर्तन को सबु परिस्थिति रे स्वीकार करिबा सिखिबा उचित। श्री कृष्ण कहिछंती मनुष्यर अमूल्य धन एक शांत मन। शांत मनटीए जहाकू प्राप्त होईछि। संसारर भोग सुख तापाई आ कोन दरकार अछि। भोग पदार्थ सिना किछि सुविधा देव, किंतु शांत मनटीए निजकू शांति रे भरी देव। संसारर भोग वस्तुर इच्छा मन को चंचल करिब, किंतु शांत मन द्वंद्व भितरे ममता स्थिरता आनी देव। संसारर भोग वस्तु जिते प्राप्त हेले अतृप्ति देव, किंतु शांत मन जहा अछि सेथिरे सदा संतुष्ट रहिब। संसारर सुख पाई अन्य उपरे निर्भर करिबाकू हेब, किंतु शांत मन निजे शांत स्वरूप अन्य ठारू निजकू मुक्त रखिब। भोगर इच्छा मनुष्य मन को निम्न भूमि रे बांधी रखिब, किंतु शांत मन निजकू उत्तम गति देव। भोगी मन ठारे समस्या लागी रहिब, किंतु शांत मन बोध शक्ति को जागृत करिदेव। मनटी जेते जेते निजर अशांत स्थिति को बुझी चलिब सेते सेते ताकू शांति मिलिब। एही बुझिबार नाम ध्यान। ध्यान आनीदेव एक शांत शीतल मन। शांत मन आनीदेव एक सरस सुंदर जीवन। प्रार्थना आपणक मन भोग को बुझी जाओ, खूब शांत शीतल रहु, जीवन मंगलमय हेउ। बेले बेले आम जीवन भितरे एमिति किछि मुहूर्त आसे जहाकू डेई आगकू जिबा आम पाई कष्टकर होई पड़े। केतेबेले जे आमे अजाणतरे अन्यर खुशी को देखी ईर्षा करी आम भाग्य को दोष देई पकाऊ, ताहा मध्य जानी पारुना। समस्तक जीवन सहित निजर जीवन को तुलना करिबारे आमे एते व्यस्त होई जाऊ जे आमर गोटे छोट खुशीर दुनियाटी केतेबेले जे काचर आईना भली भांगी सारी थाए ताहा आमे जानी पारुना। किंतु निज दुनिया रे खुशी रही सबु झड़ झंझा को डेई आग को बढ़िबा ही तो जीवन अटे। बंधुगण, आजिर दुनिया रे जीए दूरे जीवाकू चाहुची ताकू ता रास्ता रे जीवाकू दियो। जहा तुम पाखरे अछि सेथिरे खुशी रे रुह, कारण निज दुख को छाड़ी देले ई दुनिया रे केही काहारी नुहंती। समस्ते एठी स्वार्थपर। श्री कृष्ण कहिचंती खुशी अल्प समय पाई आसी थाए, किंतु धैर्य सबुदिन पाई खुशी देई थाए। तेणु करी आपणकर जिते बेले भी खराब समय आसीब टिके मन को टिके हस हस मुखरे रुहंतु एवं धैर्य धरंतु। आउ समय को तार काम करिबा पाई दियंतु। देखिबे पुणी आउ थरे सब ठीक होई जिवो। दुख समय रे भांगी न जाई सठिक समय को अपेक्षा करिबा दरकार, कारण रातिर अंधार परे ही सुंदर पद्म फूलटीए फुटी थाए। मनीष जीवन धारण और विलासमय जीवन यापन पाई रोजगार हेउची एकमात्र माध्यम,
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରୋଜଗାର କରି ଯଦି ତାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅସମ୍ମାନ କଲା, ମାଡ଼ପିଟ କଲା, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା, ଧମକ ଦେଲା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲା, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯେପରି ବିଷ ଜାଣି ଅଜାଣତରେ ପେଟକୁ ଗଲେ ତାହା ଜୀବକୁ ମାରିବ, ଏ ଅଶାନ୍ତିର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ମଣିଷ କୁହେ ମୁଁ ସୋମବାର ଆମିଷ ଖାଏନି, ମଙ୍ଗଳବାର ଆମିଷ ଖାଏନି, ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛୁଏନି, ଶନିବାର ଆମିଷ ଖାଏନି। ପ୍ରତି 10 ଜଣରେ 8 ଜଣ ଏଇଆ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି 8 ଜଣ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାର ହିସାବ ରଖନ୍ତି କି? ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମାନେ ଥରୁଟିଏ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇନି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଆଜି କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଅପମାନିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ ତ? ଆଜି ମିଛ କହିନାହିଁ ତ କାହାକୁ ଠକି ନାହିଁ ତ? ଲାଞ୍ଚ ଖାଇନାହିଁ ତ? ଚୁଗୁଲି କରିନାହିଁ ତ? ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତୁମ ଅସଲି ପରିଚୟ। ଖାଦ୍ୟରେ ବା କ'ଣ ଅଛି? ସାମାନ୍ୟ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ କ'ଣ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ? ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଛୁଇଁଲେ ଠାକୁର ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯଦି କୋଉଠି ଠାକୁର ଥିବେ ତୁମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ସେ ହିସାବ ରଖୁଥିବେ। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ନ ଖାଉଛ ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନ କରୁଛ ଠାକୁର ତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ 3 ଜଣ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, 3 ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 3 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା? ଜ୍ଞାନ କହିଲା, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବି। ଧନ କହିଲା, ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ୍ ଥିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ।